Спасибо. А ты что, цветок, что ли? Нет, это звезды, это снежинка. Можно поставь там стакан, может быть? Это чтобы повесить. Красиво. Алиса, gifts. What's this? Откуда? You did it? Да. Колокольчик. This is the one that you did yesterday. Как красиво. Держать. Rat? Year of the rat? Look, galing. Angel? Да. It's better if you bake it. Красиво. Galing, birthday gifts nila sa akin. Yan, galing guys. Angel. Надо. Ito gawa ni Sofia to. Ito naman gawa ni Alisa. Year of the rat. Kaya pala nagtanong siya sa akin kung anong year ako. Year of, rat. Tapos, ginawa niyang bell. Красиво. Спасибо. Должен был быть цветочек. Просто, надеюсь, это не сломается. Это я сама рисовала. Точно. Правда? Да. Только здесь коробочка. Ма, там еще внутри есть. Не, София, говори. Ай. О, да, Алиса тоже нарисовала. Да. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayong araw ay January 28 at kaarawan ko ngayong araw kaya magluluto ako para i-prepare mamaya sa gabi kasi may pasok yung mga bata so sa gabi kami mag-celebrate. Nigyan nila ako ng cards, gumawa sila ng flowers, tapos kay Alisa. Kay Alisa din. Dalawa. Sofia. So, yun lang din naman ang gagawin namin ngayong araw. Maghahatid muna ako sa mga bata sa school. Actually, sa Alisa lang, ihahatid ko siya. Tapos, uuwi dito, mag-exercise. Tapos, doon ako mag-start magluto ng, kasi bibili pa ako ng meat mamaya. Kasi gagawa akong meatloaf. Yun. Yun yung ihahanda namin. Tapos, meron ding niluto si Alexei. Crab salad. So, yun. Ayan, nagre-ready na kami kasi naka-uniform. Ayusin ko yung buhok ni Sofia. So, ito yung handa namin. Gumawa ako ng garlic bread, tapos crab salad, chicken, tapos nagbe-bake pa ako ng meatloaf. Squid ni Alex. Yan, squid.